सत श्री अकाल दोस्तों, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ DPS ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਚਰ ਐਂਡ ਆਨਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ DPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਵਿਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ गीतिका मैम है। मेरे वर्गे कई नलायक होंगे जिन्होंने पता ही नहीं होगा इन्वेस्टिचर है क्या। देखिए, फॉर अ स्कूल इन्वेस्टिचर सेरेमनी इज़ द मोस्ट सोलम एंड सैक्रोसैंक्ट सेरेमनी। मतलब ये है कि सबसे एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेरेमनी एक स्कूल के लिए इन्वेस्टिचर होती है। क्यों? क्योंकि इस सेरेमनी के अंदर वी अपॉइंट और एनी स्कूल अपॉइंट्स द न्यू प्रीफेक्टोरियल बॉडी। स्टूडेंट काउंसिल एक विद अ लॉट ऑफ process, after going through a process, एक new council create होता है who are the role models for the rest of the school। वो हमारे leaders, head boy, head girl, sports captain। so उनका वो इतने सालों की जो मेहनत उन्होंने perform की है, तो वो अब जाकर they are being rewarded and they become the role models for the rest of the school। so we will be investing these children for senior school, middle school and junior school। So some voting process is conducted? Yes, voting process is also one of the things। Children voted, ये भी हमारा हुआ है। So politics right from the beginning? I won't call it politics, but yes, a student's voice is important। So it's a very fair procedure where a child's academics, attendance, participation, conduct, behavior, everything matters। A small thing like whether he was coming in the uniform every day, and all these things matter। And after doing all that, then the children vote, then the teachers vote। so everything combined together, then a result is taken out। So what is the honors ceremony you're conducting? So then after the investiture ceremony, another very important ceremony that we have today is honors evening, in which the scholars of the previous year are rewarded। So that means we have something called a bronze scholar, silver scholar, ऐसे बढ़ता रहता है। तो गोल्ड स्कॉलर, उसके बाद हो जाता है वो स्कॉलर टाई, स्कॉलर क्रेस्ट एंड स्कॉलर ब्लेजर। मतलब हमारे स्कूल में द प्रोसेस इज that if a child scores 85% and above in overall, he has a 90% attendance, and in every subject also the child has secured 82% and above, then the child deserves or is eligible to become a bronze scholar badge holder। तो academic उसका जो achievement है, it's based on academic। हाँ, it's purely academic achievement। and next year again he does it, so from a bronze he takes a silver badge। next year again he does it, so he gets a gold। so ये continued रहना है। अगर बीच में break हो गया, so again he has to go back to bronze। and you'll be very I'm so proud and excited for the evening to meet the parents। we have two children, Harjot Saharan and Eva Sharma, who are today getting the highest award, that is the school blazer। That means for the 6 consecutive years, स्कूल को 6 साल हुए हैं जी, 6 सालों से consecutively ये दो बच्चे, बहुत थे और भी बहुत थे, पर फिल्टर होते these two children have made it to the school blazer। so they'll be getting a school blazer today। that's really commendable। hats off to the children। see, to reach the top is difficult, but yes, all right, but to stay there is very difficult। so these children have stayed there for 6 years। my heart goes out to them। so we can imagine कि क्या प्रोडक्ट निकल के आया होगा DPS का। You have to see these children, they are beautiful, and not just academically, both of them are, the behavior, the conduct, the parents, they are absolutely wonderful। We'll also be giving awards to children who been coming regularly to school, so 100% attendance। that's very close to ma'am's heart also, and my heart also। and what is heartening is that every year the number of children who get this 100% attendance award becomes bigger। in fact इस साल हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट 3 साल से 100% अटेंडेंस है। कैन यू बिलीव इट? दे हैव नॉट मिस्ड। एंड इसमें ना काका जी, वी ऑल्सो काउंट द ऑनलाइन क्लासेस, वी काउंट द PTM days also। okay, we count everything। so they didn't miss even a single thing? They did not miss anything। so there are many, I think about 15 odd children who are getting the 100% attendance award, but there are 3
who are getting it for third consecutive years. That is absolutely commendable. So Very, very children nice. should also be excited, must be Oh, excited. they are so excited. They're very nice. So बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए कि एक मोटिवेशन उनको मिलती है कि वी आर बीइंग ऑनर्ड इन द स्कूल, है ना, Yes, बाय द yes. And टीचर्स 100% attendance is not just a tick in the box that आपको हर मतलब स्कूल आना है तो आपको अवार्ड मिलेगा. It requires a lot of discipline. आपको रोज स्कूल आने के लिए हेल्दी रहना पड़ेगा ना. आप बीमार नहीं पड़ सकते. राइट राइट राइट. आप समझ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट एन अवार्ड कि हम स्टेज पे अवार्ड 100 पर, ऐसा नहीं है. वो बच्चा बिकम्स सबकॉन्शियसली इज़ वेरी वेरी केयरफुल कि मुझे रोज़ जाना है तो मुझे हेल्दी रहना है. मैं नहीं, अगर कभी कभी उसका लगे भी पेट दर्द है तो वो कहेगा नहीं मुझे अवार्ड चाहिए. नहीं नहीं, आई एम ऑल राइट, आई विल गो टू स्कूल. ऐसा भी होता है. पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, बच्चा जिद कर रहा है कि मैं स्कूल जाऊँगा. ये देखिए आप, ये biggest achievement for me is DPS Rajpura is that children want to come to school. I've been to so many schools, I've led so many schools, but DPS Rajpura is different. जो आज के चीफ गेस्ट हैं अपने, हाँ जी. तो उनके बारे में A fine gentleman, I'd gone to invite him. He's Shri Amardeep Singh Ji Rai. He's the Director General of Police for Traffic and Road Safety. A very fine gentleman, very humble, very nice. He'll be coming in the evening. So we are very, very grateful that he's, gracing the occasion. Okay, It's a very, very great example for our young leaders. so thank you very much ma'am for being with us. Thank you so So much. ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਚਰ ਸੈਰਮਨੀ ਤੇ ਆਇਆ DPS ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਗੀਤਾ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਆ. ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ. ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਨੀਂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਔਰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਨੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਪੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਆਦਤ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ.